Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Хуш омадем ба канали Оилавии дар Олмон. Аз Худои мутаол умедворам ки ҳаматон сиҳату саломату бардаму бақувват ҳастем иншаллоҳ. Ва влогро мо аз субҳ сар мекунем, влоги имрӯзаро. Ва хостам ки дар ҳамин влог имрӯзам аз субҳи саҳар ки сар мешава, яъне чи ходок кунам ин булучкаҳо. Озма нишон битинава. Инами булучкаҳо қати ҳозимо ходок мекунам ба кӯдакҳоро. Ёро аввал мепазонам ё нопухтан. Аввал мепазонамшон ба ходок мекунам. ҳозина хел ёро дар духовка ман мемонам мепазонам. Ба мегирам ходок тайёр мекунам. Бо мо бимонед. ҳозир якҷоя ходок тайёр мекунем. Ина дӯстони азиз чӣ хеле мебинем, мо булучкаҳоро пухта гирифтем. ҳозир сосискаҳоро жарид мекунам. Насиб баъд мегзарем ба тайёр кардани ходок. мебинем. ина дӯстони азиз сосискаҳоро ман тайёр кардам, биридам. Бахшиши зиёд ки ман ёро навор накардам, барои он ки заряди телефонам чӣ шид тамом шид. Баъд бинем ки статив ки надорам, як даста хитон мебинем ки ани одамои блогерҳо статив набошад чӣ хел як даста қина боридан ёро чӣ накардам, навор накардам. Барои ҳамин штатив доштам, рости гап штатив шикаст. магазино ки махтаман фотоҳоли нахаридам, лекин аз интернет заказ кардагим. иншоллоҳ мумкин ки ба наздики рӯзои наздик биёрамшон. гар ки овардан баён иншоллоҳ навор мекунем. ҳай медонам ки ҳаматон кадбонуен, ҳаматон медонен, метонен мисол ҷои баён нестае. ака бо ҳамаша ба қоидаву қонунаш сёмка кунем, навор кунем, фикри ма қати хубтар аёхем. дӯстони азиз, ина мо ҳама чӣ мона омода кардем. кетчуп, майонез, ина сосискаҳоро низ зир бондем. ина инҷа салат худам тайёр кардем. фақат салат тайёр мекунем. просто дар наворум кам чӣ кардагим, ягон бор мондагӣ нест, як бор мондагим. кӯдакҳо чӣ қадр навз мебинанд ҳамин салати кардагима. ҳайрон нашавед ки чӣ ба салат на зелен дорад, на ягон чӣ дига дорад. рости гап ман вақте ки тайёр мекунам мемонамш ипитатсия ки кард. баъд вақти хӯрданда бодиринги свежи зелен, Дилнозаҷон зелена навз намебинад, барои ҳамо зелен хай добавка намекунам. вақте ба худмона отдельно мегирам, ба дилнозара отдельно, баъд бодиринги зелена якҷоя мекунам. свежи бовар кунед таъмаш ҳам ба мазза мешавад, ҳам хушхӯр мешавад. ай хӯрданашам ҳатто сер намекунам. гап дар бораи сабзи бисёр аст. ина дӯстони азиз мегзарем ба булучкаҳоро тайёр кардан. инам хеле медонед ки мебаремшон. Сабринаҷон монда картаи ходок кардестем гуфтам. мемонем сосискаҳомона. дӯстони азиз, як чира хостам гап занам. бисёриҳо савол кардан, савол додагиянд дар ҳамин видео. чанд бор шид савол метан дар поёни видео менависанд дар бораи масалан ки чӣ чанд сол шид. ҳам хеле саволо бисёр аста. хостам ки як видео кунам махсус барои ҳамин саволое ки подписчикои нав ба мо пайваст шидагиянд, савол додагиянд. мехоҳам ки дар ҳамин саволҳои шумо каме ҳам боша ҷавоб батон ба ҳамон чени метонистагим саволое ки ҷавоб дода метонам. иншоллоҳ ки саволотонро ҷавоб мегардонам.
ва майна 1 сол мешавад дар ютуб канал дорум. рости гап ма то ҳоло ягон бор хидмата чи канала маъруфӣ кардагӣ нестам. дӯстое ки 1 сол мешавад мо шиносем, яъне ки дар ютуб шиносоӣ дорем, канал дорем, каналошон медуроем. фақат мо дар эфиро ба якдигар шинос шидагием ё ки ма пурсидагиам, ҳамин дар эфиро ҷавоб додагием. дӯстои пешинаман бисёриёш намедонанд ки масалан чанд фарзанд дорам. хеле дӯстои пешинамам инагда савол метиҳанд. барои ҳамин хостам ки ма мехостам ира, не ки гуфтам аввал подписчиком ҷамъ мехшурӯ шаванд, бисёр шаванд, баъд ма дар ин саволо ҷавоб бидам. яъне ки оптам иншоалло ки як рӯз видео махсус барои шиносоӣ мекунам ва дар саволои чени метонистагим ҷавоб мегардонем иншоалло, худо хоҳад. дӯстони азиз, ина завтраки ки мо тайёр шид. завтрак субҳонаи мо тайёр шид. завтрак гуфтагем омӯхта шудем. ина михел тайёр кардем. ин чира сурата Сабрина монда. мега ранги ходоги ма бакночаҷон ба фикрам ки мо ранги вай ходог натонистем. идеташ бе майонез бе кетчупа. Дилноза гуфт ки мада накан, датша бе майонез бе кетчуп кун. михел тайёр кардем ходоги Сабринаҷон. ходог монанд шид ё ки не? монанда? نیست ماننده نه همش کرچی ҳамаша хӯида ташна дора кусала евар кетчуп майонез. خیلی اپام دیگه شد که اما ورشه گفتم رنگی میکنه. منم خیلی دوستان عزیز خیلی با نصیب باشه ما صبحانه را که خوردیم میخیزیم با یک کارباری خانه. یک کارباری دیگه ما نمیبینیم. زیرش تک ما با صبحانه خوری میریم. کدومی که مثل ما صبحانه میخوره اشتیای طعام با اونا نیز با ما نیز اشتیای طعام. یوتیوب نبروین ما را تماشا کرده بستین. حوزی بعدی صبحانه با ما چی کار میکنیم بشینین در یوتیوب و انتظاری با ما باشین. اینجا باشه ما کدو پیازمون تیار کردیم برای مانتو کنیم. خواستم که مانتو کنم بعدی завтрак مانتو کنیم با обед, یعنی که مانتو تیار کنم با کدو. و یکی دیادم زد که امروز معلمه دلنوزا جان سابرینا جان میویا با فرش قطعیم کنم. فرشم گرفته گذیده یک طرف موندگی آب شوه فرشم پیازا майда میکنم. همشون یک جا میکنم. کمتر با کدو میکنم کمتر با فرش برای که نمیدونم معلمه دلنوزا جان سابرینا جان این کدوی ما را چخیل قبول میکنن. سامبوسا کرده بودم. سامبوسا را تعریف کردن. محقول شد. دوم بار با تیارشون کردم. یک مانتو را یکم بار تیارشون میکنم. نمیدونم که مانتو را قبول میکنن است یا که تعریف میکنن نمیکنن. ایشک خیلی بعدی ویدیو انشالله که میفهمیم. بعد خوردن مانتوشون یعنی که میفهمیم. دوستان عزیز اینا بینید ما هیچ وقت کدو را پوست نمیکنم. فقط با پوستش میکنم. پیاز ما майда کردم. پیازا برای فرش موندگی. این میخوام فقط کدو را با پوستش چی میکنم. من یکم بار پوستی کدو را نمیگیرم. میشم تازه میکنم. قاقش میکنم با پوستش майда میکنم. майда که کردم شکرش میکنم میمونم. نمک یکم چی نمیکنم. شکرش میکنم. یک نیم ساعت میمونم. بعد او میگیرم نمکش میکنم. یکم پریپراوی دلخواه میکنمش. و مانتو پیچونده میگیرم. وقتی که майда کردم شکرش میپوشم. یکم چیش نمیکنم. نیم ساعت میمونمش. دوستان عزیز اینا محصولاتای ما تیار شدن. کدومونم تیار کردیم. نمکش شکرش کردیم. نیم ساعت استاد. و دیگه نمک پریپراو را یک جای کردم. اینای گوشتشم همچنین تیار کردم. فرشم. وقتی میگذاریم به تیار کردن سبولا.
маълимҳо омадан, маълимҳои мо, меҳмонои мо омадан, бояд ки ман тез тайёр кунам. Азиз, маҳсулоти мо тайёр шуда, омода шуда. ҳозир боша ки зуболам намегирем. Инаиҷа духтарои меҳрубон, нигоҳ кунед, ман намаку шакар, камакак шакарам гирифтагим. Хамир бо мазза меояд. Вақте ки камакак шакар медозӣ, хамир бо мазза меҷа. ҳам намака, ҳам шакар ҳарча якҷоя омехта кардам. Намеҷа хамирона мекунем ака. ҷада бошад, листора тез мурған мекунем. дӯстони азиз, пешаи мантура кашидан, мантуи мо тайёр шидагиай. Пешаи мантура кашидан хостам ки вай кунам. Дар бораи ҷарғотам камакак маълумот битам. Ина мо дӯстони азиз, ҳамин чанд сол шида ҳамин ҷаем редка ҷарғоти магазинира истифода мебарам. Худам ҳама вақт ҷарғот мезанам. Ина бинен дӯстони азиз, ҷарғоти задаги мара дина зада будам. Саҳари да халадильникаш мондум. Агар рӯзе қурутов кунам ё ки манту кунам, кӯдако агар мепурсанд оча ҷарғоти худмон ҳаста. Агар ҷарғоти худмон набоша, кӯдако мега накун. ё қурутов кардани боша, мега накун оча, ё ки манту кардани боша, мега накун оча. ҷарғоти худ нест. Барои ман ҳама вақт ҷарғот дорум. Мешава одамда ки ягон вақт надорӣ, тез мезанам. ҷарғотҳои ғавси хушрӯ, фақат ҷарғотҳои ғавс меоянд. ҳозир мо бояд ки барои мантумона ҷарғот мунаввар дорем. тамом. дӯстони азиз, ина мантуҳои мо тайёр шидан. ҳозир ман вардоштистам тез диноза мебара. иё барои маълимошунанд. мантуи кадугимон ҳоли тайёр нашида. Аввал гӯштира тайёр кардам, гуфтам барои маълимошуна бубарам, баъд кадугира барои худмона тайёр мекунам.
wirklich. Das auch ist so. Dann hat man Tüte, dann bleibt es so ein paar Tage, bis es so ein bisschen fest ist. Dann macht man das sein Kugel. Und dann lassen sie das trocknen, dann wird das fest. Und dann, das wird so wie ein kleiner Lolli. Dann, das ist dann so sauer. Okay. Hört sich interessant an. Die kann man Sachen machen, ja. So, schmeckt aber sehr gut, sehr lecker. دوستان عزیز روزی ما وایورا سیونکا کردم گابزانیشون خوردستن الان میگن قبا مزه های ای چی نام داره یادش دلنوزا میگه پلیمنه سابریناش میگه که چیه رنگی سامبوسا های نگیره رنگی سامبوسا تیار نمیکنی ایرا دیگر خیلی میپذی گفته هم خیلی هرچون وقتی معلوماشون گابزادستن درباره من تو سخن روندستن گفتم کمک چی کنم نوار کنم گابزانیشون تو که بفهمی که آلمانیا چه خیلی گپ میزنن اینجا باشم من توی کدوگی موان اینا جوشیده استیم و فکرم که اینا هم قریب اومدیم گوشتی را وای خورد باوری را کردم یک لیستی دیگه این بلوگی گوشتی های این پایانگیش باشد و پایانگیش باشد کدوگی پایانگیش نمیخواد دوستانی عزیز خیلی ده همینجا دوستان عزیز خداحافظی میکنیم خدا نگهبان همه ما و شما دوستان عزیز یک التماس میکنم وقتی که ویدیو را تماشا میکنین ای ویدیو دا همون رکلامش بسیارتر تماشا کنین برای که ای ویدیو دا با ما فایده آور همون رکلام های اگر چی تو نغلطد وزبین تو نغلطد مشکل تو نغلطد دوستانی عزیز امیدوارم که شما رکلام ها رو تماشا میکنین کدومید که حوزی رکلام کشودگی نیستن کانالتون و قنا میفهمین که کانالتون رکلام کشوده شید بعد میفهمین که بسکی همه رکلام فایده بوده به کدومید که در اومدیم اول هم رکلامش تماشا کنین برای همه دوستان عزیز ای ویدیو دا رکلامش با ما فایده آورد رکلامش تماشا کنین از شما مینداری میکنم خدا نگهبان همه ما و شما در پناه الله مهربان و رحمت الله به همه شما که شما ما رو دستگیری میکنین خدا حافظ